رات کے تقریباً 1 ہونے والا ہے 12:47. ساتھی کہہ رہے ہوں گے باجوہ صاحب آج کل لائف چل رہے ہیں, کیا چکر ہے؟ ابھی تک کوئی ساتھی نہیں آ سکا ہے ہمارے ساتھ. بہت ضروری میٹنگ 10 فروری کے پروٹیسٹ کے حوالے سے. بلوچستان گرینڈ الائنس کے ساتھی, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس بلوچستان کے ساتھی, یہ میرے آپ کو یہاں سے رائٹ نظر آ رہا ہوگا مگر میرے بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور حبیب الرحمان مردانزئی صاحب بلوچستان سے ماشاءاللہ آ چکے ہیں, کیونکہ کچھ تحفظات تھے کہ شاید ساتھیوں کو روکا جائے یا کچھ ہے انتظامات کے حوالے سے اسلام آباد میں 10 تاریخ کے پروٹیسٹ کے حوالے سے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, چائے کا دور چلا ہے, ہم نے معاملات دیکھے ہیں کہ جگہ وغیرہ پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی چکر لگا کے آئے ہیں ہم. کچھ جیمرز وغیرہ کا ایشو تھا, وہاں سے لائیو نہیں جا سکے ہم لوگ. تمام ساتھی تیاری رکھیں, گورنمنٹ نے یقین دہانی تو کروائی ہے مگر کیا کریں, یقین نہیں آتا ہے جب تک ہاتھ میں نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا. کعوہ چلے گا یا چائے؟ انشاءاللہ تعالی سلیری صاحب کے ہم مہمان بنے ہوئے. سلیری صاحب G6 میں اس ٹائم ہیں, سلیری صاحب کے پاس. تمام ساتھی تیاری رکھیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے, جس میں ڈیفینیٹلی اگر ذکر نہ کروں میں اس کا جو ایک ساتھی کی طرف سے غلطی ہوئی یا جو بھی ہوئی, مگر کہتے ہیں کہ عقل مند بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ انتظامات ہم لیں گے جا کے, کیونکہ 3 دن رہ گئے ہیں. چھوٹا احتجاج نہیں ہونے کے لیے جا رہا, بحیثیت وفاق نے اس کی میزبانی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. پاکستان بھر سے تنظیمیں بشمول ایپکا ساتھی اس ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہیں. یہ کسی ایک خاص جماعت یا اس کا پروٹیسٹ نہیں ہونے کے لیے جا رہا. وہی ڈسکشن چل رہی تھی جو ہمارا مین ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ تو نہیں کہیں, جو ہم نے ایک زبان کی ہوئی ہے, اور اس زبان کے حوالے سے حبیب الرحمان مردانزئی صاحب بھی بہتر طور پہ آپ کو بتا سکتے ہیں. جی حبیب الرحمان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان کے تمام ملازمین کو آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم خیر سے یہاں اسلام آباد پہنچ گئے. ہماری ٹیمیں کوئٹہ سے روانہ ہو چکی ہے. ہم کل روانہ ہوئے تھے, آج ہم پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے کل سے تمام قافلے کوئٹہ بلوچستان سے مختلف اضلاع سے موو کر چکے ہیں اسلام آباد کی طرف. چونکہ ہم نے یہاں پہ انتظامات کرنے ہیں دھرنے کے حوالے سے, کیونکہ موسم بھی سرد ہے, تو تمام ملازمین سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ساتھ گرم کمبل اور اپنے لیے رضائیاں وغیرہ, جو سردی کا موسم ہے, اگر کسی کے ساتھ ٹینٹ یا کوئی جو بھی خیمہ یا جو چیزیں ہیں تو اپنے ساتھ انتظامات کر کے آئیں. ہم یہاں انشاءاللہ پہنچے ہیں, ہمارے عزائم مضبوط ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا ہم گورنمنٹ کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے بھی ہمیں لولی فاپ دیا گیا ہے اسی گورنمنٹ کی طرف سے, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں لولی پاپ دینے کی کوشش نہ کرے. ملازمین کا جو مسئلہ ہے انہیں سنجیدگی سے گورنمنٹ لے. 10 تاریخ سے پہلے نوٹیفیکیشن دے. نوٹیفیکیشن کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں. یہ کلیئر کٹ ہمارا پیغام ہے. اور ہمارے اس احتیاط میں عقیقہ میں شامل, ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہماری بہنیں جو پہلے بھی لیڈیز ہیلتھ ورکر
जो आए हमने उनके साथ वादा किया है कि हम उनके साथ शाना बशाना होंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, फिम्स के साथी हैं, हेल्थ के साथी हैं, बलूचिस्तान से जो भी साथी हैं, KPK से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, जो इस तहरीक में हैं, कल आपने साथियों देखा, बहुत कुछ आपने देखा और सब लोगों के ज़हनों में भी बहुत सी बातें आ गई। जो मज़ाकरात के शौकीन हैं, जो आपने देखे फ़ोटो सेशन के शौकीन हैं, क्रेडिट लेने वाले भी आपने देख लिए कल, सब कुछ अल्लाह पाक ने उनको बेनकाब कर दिया। जिनको अल्लाह पाक ने आपने देखा एहतिजाज किसी और का है, डेट किसी और का है, दरमियान में से बैकडोर से गवर्नमेंट के बी टीम जिसे हम कहते हैं, वो आप लोगों ने देखे, अल्लाह ने उन्हें शर्माया। अल्लाह पाक की लाठी बे आवाज़ है। कल सारे पाकिस्तान के मुलाजमीन ने ये पैगाम देखा, आप लोगों ने सब देखा कि जो कुछ था आपके सामने था। लेकिन हम एक चीज़ वाजे करते रहेंगे कि ये जो हमारी तहरीक बनी है अगीगा के नाम से पूरे पाकिस्तान में, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है इंशाल्लाह। इस अभी जो लोग कहते हैं कि हमारे 10 तारीख को जो धरना है, धरने के बाद हमें मरात मिलते भी हैं मुलाजिम के लिए, इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। हमारी कुर्बानी रंग लाएगी इंशाल्लाह, नोटिफिकेशन के बगैर नहीं जाएंगे। एक बात क्लियर कट बताते चले। दूसरी बात, ये हमारी तहरीक आगे भी चलेगी, हमारी ये तहरीक आगे भी होगा। आपको बताता चलूँ कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मुस्तकिल तौर पे मुलाजमीन की एक आवाज़ बन चुका है। मुलाजमीन इनके साथ खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन खड़े हैं। पाकिस्तान में जिस भी जगह पे, किसी भी सूबे में अगर मुलाजिम के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो ये अगीगा वहाँ पे खड़ी रहेगी इंशाल्लाह ताला। किसी भी आल गवर्नमेंट, बिल्कुल आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हमारे, हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। किसी भी सूबे में हो तो हम खड़े रहेंगे। हमारे एक पैगाम है मुलाजमीन से जो घरों में बैठे हुए हैं कि ये फिर नहीं कहना कि हमें पता नहीं था। निकलो खुदा के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए, अपने मुलाजमत को सेव करने के लिए। जो हमारे साथ हो रहा है, लोग कहते हैं मरात तो छोड़ो, आओ आप वो डिपार्टमेंट देख लो जिनसे नौकरियां छीनी जा रही है, जिनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। खुदारा मुनाफा प्रॉफिट तो देंगे इंशाल्लाह, रिलीफ मिलेगा और अभी से मिलेगा। ये जून वाली बातें तो, ये जुलाई वाली बातें तो गवर्नमेंट पहले भी कर चुकी है कि हम आपको जून और जुलाई में देंगे। नहीं, फौरी रिलीफ हमारे मुलाजमीन को। तनख्वाह महंगी, हमारे जो आपका महंगाई जिस हद से बढ़ गई है, हम गवर्नमेंट ने तो, मैं तो ये कहता हूँ कि 200% बढ़ाना चाहिए तनख्वाह। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो एडाक है ये जम किया जाए, तीनों एडाक, और हमें जो हमने 100% हमने रखा है गवर्नमेंट को कि इस पे हमें इंक्रीज किया जाए। इंशाल्लाह लोगों को ये पैगाम है कि अगीगा खैबर पख्तूनख्वा, अगीगा पंजाब, अगीगा बलूचिस्तान, हमारा फेडरल के तमाम जितने 21 तंजीमें हैं, ये सारे मुतहद हैं, ये खड़े हैं। इंशाल्लाह कोई भी क्रेडिट लेने का चक्कर में ना पड़े। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने मुलाजमीन का गम और उनके एहसासात में शामिल हुए हैं, 1 साल से ये एहतिजाज चल रहा है। खुदारा ऐसे जल्दी एक मीटिंग में आके चुपके से बैकडोर से आके बैठ जाते हैं और क्रेडिट लेने के लिए मुलाजमीन के पीछे पीठ में छुरी मारते हैं। खुदारा ये ना किया जाए। इनको बैठने नहीं दिया हमने। हाँ, और आप लोगों ने देखा कल उन्हें बैठने नहीं दिया गया। दूसरा जो ग्रुप है रिटायर लोग, खुदा के लिए हमारे मुलाजमीन, मुझे तो उस पर तरस आता है जो रिटायर बंदे की सरबराही में बैठे हुए और उनकी लीडरशिप एक रिटायर बंदा कर रहा है। उसके मफादात हमसे अलग है, उनके मफादात हमसे, हमारे साथ वो उनका काम क्या है रिटायर बंदों का। जब रिटायर हो गया तो मुलाजमत से चला गया, वो बंदा खत्म हो गया है। वो बंदा
اچھا اللہ پاک نے شرمایا اس کو ڈی سی آفس تک محدود کیا گیا اور وہاں پہ بٹھایا انہیں، وہاں ڈی سی آفس ہی رخصت کیا گیا ہے، اور فیس بک پہ چلا رہا ہے کہ اسلم خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یار جن کا احتجاج ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہے، جو ہزاروں میل سے آ رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں، یہاں پہ دھرنے کے انتظامات ہو رہے ہیں، واش روم کے انتظامات ہو رہے ہیں، پانی کے انتظامات ہو رہے ہیں، اسٹیج وغیرہ کے ساؤنڈ کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ہمارے ہزاروں کارکن کل انشاءاللہ پہنچنا شروع ہو رہے ہیں، اور سموار کے دن جو ہمارا احتجاج ہے دوبارہ بھی سموار کے دن یہاں سیکریٹریٹ میں مظاہرہ ہے، ہمارے بلوچستان سے، ہمارے سندھ سے جتنے بھی ملازم ہماری یہ پیغام سن رہے ہیں، ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ لوگ سموار کے دن 8 تاریخ کو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سیکریٹریٹ میں سیول سیکریٹریٹ کے اندر کیو بلاک کے سامنے 2 بجے تک آپ لوگ پہنچیں۔ انشاءاللہ اس مظاہرے میں آپ لوگ شرکت کریں۔ جتنے بھی ہمارے کارکن یہاں پہ موجود ہیں، اسلام آباد میں یا پنجاب میں، ہمارے لاہور میں قافلے، ملتان میں جو قافلے ہیں، وہ انشاءاللہ منڈے تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اس مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں گے، اور وہاں سے جو لائے عمل ہوگا، ہمارے سارے قائدین پہنچنے والے ہیں، ہمارے پی کے تمام قائدین پہنچنے والے ہیں، ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے جو قائدین ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ پہنچنے والے ہیں، ہمارے بلوچستان سے جتنے بھی تنظیمیں ہیں، 36 تنظیمیں عگیگا میں شامل ہیں، وہ تمام تنظیموں کے قائدین پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ملازمین کے شانہ بشانہ ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے کامیابی آپ لوگوں کی قدم چومے گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ نکلو، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی، یہ جو آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہے یہ رہ گا نہیں جائے گی۔ اب رحمان باجوہ صاحب سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے ساتھ شان رند صاحب ہمارے ساتھ، جمیل الدین کاکڑ صاحب، عبد ترین صاحب، ہمارے باقی انشاءاللہ صبح ہمارے دوسرا قابلہ یونس کاکڑ کی سربراہی میں کل انشاءاللہ 2 بجے تک وہ بھی پہنچ جائے گا۔ ہمارے تمام قافلے روانہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمام اپنے بلوچستان کے ملازمین کا یہاں پہ انتظار کرتے رہیں گے۔ ان کے لیے انشاءاللہ جو انتظامات ہے، جنہوں نے ہوٹل لینے ہیں، جو یہاں پہ ہم نے الگ الگ مقامات پر ان کے لیے پروگرام بنائے ہیں، لہٰذا ہم تو ویسے دھرنے میں ہوں گے، دھرنے میں ہم بیٹھیں گے، تو یہاں پہ کچھ دوستوں کے لیے خدا نہ جو ریسٹ کے لیے کچھ ٹائم نکالنا ہوگا، ان کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں۔ تو میں تمام ملازمین کا یہاں اسلام آباد میں ویلکم کروں گا۔ ہماری 36 تنظیمیں جو اپنے کارکنوں کو لے کے قافلے روانہ ہو رہی ہے، میں ان کا استقبال کے لیے یہاں اسلام آباد پہنچ چکا ہوں، اور ان کے خدمت کے لیے اور ان کے جو بھی ضروریات ہوگی ان کو پورا کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں پہنچ چکی ہے۔ یہ 36 تنظیمیں صرف بلوچستان سے ہیں، 36 معذرت کے ساتھ تنظیمیں میں ہمارے کاٹوں۔ بلوچستان سے ہیں، پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن، بلوچستان سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن، بلوچستان سیکریٹریٹ آفیسر ایسوسیشن، گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن بلوچستان، ہمارے ساتھ پیرامیڈک ایسوسیشن، پیرامیڈک کے فیڈریشن، اور ہمارے ساتھ شامل بی پی ایل اے بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن، لیبر کی تمام تنظیمیں جو بلوچستان کی ہمارے ساتھ ہیں، قاسی صاحب، وہ تمام تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے کلرک ایسوسیشن داد محمد بلوچ کی قیادت میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی ہوگی ہمارے جو آفیسر ایسوسیشن کے، ہمارے عگیگا کے جو کنوینر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل اپنے قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے وہ پہنچیں گے۔ عبد مالک کاکڑ صاحب وہ بھی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے جو اے جی ایف ایس کے جتنے بھی ہمارے بلوچستان کے ہمارے 36 تنظیمیں جو شامل ہیں اس عگیگا میں، عگیگا بلوچستان میں، وہ اپنے کارکنوں کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ انشاءاللہ تاریخی دھرنا ہوگا
पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धरना होने जा रहा है। 10 तारीख को मुलाजमीन का और मुलाजमीन की जीत का, मुलाजमीन की मुस्तकबिल का 10 तारीख का दिन होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ, अपने लीडरान के शाना बशाना खड़े हो जाएं। अगर आपके लीडरान पीछे हट गए तो फिर इनके हम जिम्मेवार हैं। अगर आप घर में बैठेंगे और घर से कमेंट पास करेंगे कि ये होना है वो होना है, ये कुर्बानी आप लोगों के लिए फिर नहीं होगी। आप मुजाहिद बने, आप निकलें, आपके लिए हमारी दुआएं हैं, आपके लिए नेक तमन्ना है। आपको हम वेलकम कहेंगे, हम आपके रास्ते में खड़े होंगे। आप लोग हैं इस तहरीक में अपने कायदीन के शाना बशाना। हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमारे साथ हमारे ये मुलाजमीन ना हो। हमारी ताकत मुलाजमीन है, हमारा पावर मुलाजमीन है। हम आप लोगों के बगैर कुछ भी, हम ना लीडर है ना आप लोगों के खिलाफ वो कुछ है। जो बलोचिस्तान से हमारे सईद भाई, वो उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। कल उन्होंने हमारे ग्रुप्स में बहुत ही बेहतरीन चलाया है। वो हमारा इंशाल्लाह मजबूत एक पिलर है। उनको हम सलाम पेश करते हैं। हमारे जमाली साहब, मामा सलाम साहब, इन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनको वेलकम कहूँगा। शकर खान रिसानी साहब बड़े मेहनती इंसान हैं। बाकी जो हमारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उनसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि 36 तंजीमों के लीडरान हैं और मैं इस मौके पर नाम भूल जाता हूँ। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और मैं उन्हें वेलकम कहूँगा। पैरामेडिक स्टेशन के सूबाई सदर सलाम ज़ेरी साहब को, जो आज भी उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और वो रवाना हो चुके हैं, मैं उन्हें वेलकम कहूँगा। तमाम तंजीमों को यहाँ पे वेलकम कहूँगा। वो सलाम। बाकी इंशाल्लाह बाजवा साहब के साथ हम शाना बशाना, हमारे इस्लामुद्दीन साहब KPK से, उनके साथ मैं शाना बशाना। सुलेरी साहब हमारी रात को 1 बजे तक खिदमत में लगे हैं। अल्लाह इनको तौफीक दे। सुलेरी साहब को वो 1 बजे भी हमें चाय पिलाते हैं। मौसम ठंडा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्त अपने साथ तमाम इंतज़ामात, कंबल, कालीने वगैरह साथ लाएं। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। वो सलाम। ये हबीबुर रहमान साहब थे बलूचिस्तान से, हमारे साथी, बहुत सीनियर, दलेर, नडर, बात के पक्के। और जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ये एहतजाज नोटिफिकेशन के जारी होने तक किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा। गवर्नमेंट पे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं है तो वजारत ख़जाना पे नहीं है। हुकूमत बहुत संजीदा है। जो IMF के वहाँ पे एजेंट बैठे हैं, अब उनके कोर्ट में बॉल जा चुकी है। मंडे का कहा गया है, मगर हम किसी भी बात में किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे किसी भी सूरत में, जब तक नकद नेट कैश नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन नॉट एट एनी कॉस्ट। कुछ साथी गलत फहमी और ये चीज़ फैला रहे हैं कि सिर्फ सेक्रेटरीट की बात हो रही है। मैं बार बार बात करता हूँ कि रहमान बाजवा मर जाएगा, भूख हड़ताल पे चला जाएगा, किसी भी साथी के मफाद पे सौदा नहीं करेगा। किसी ने गालियां देनी है गालियां दे, जिसने जो करना है करे। एक दफ़ा फिर एपका के तमाम साथियों को सलाम जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पे मौजूद हैं। एपका से किसी सूरत का मसला नहीं है। और मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं डेफिनेटली एक क्लर्क हूँ और क्लर्क होने पे फ़ख्र है। फजल गफ़ार बादशाह साहब और बनारस खान जदून साहब, जो कि नहायत सीनियर साथी, इख्तलाफात बरा इख्तलाफात होते हैं, बहुत सी चीज़ें दोनों को करीब से देखा है। तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी थे, इनको आगाह किया था और वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आगे छठी हिस्स काम करती है। यहाँ पे मुझे मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। सबसे निचली जगह पे आप लोग मेरा नाम भी देखेंगे एपका में, और एपका के प्लेटफॉर्म से भी क्लर्क बरादरी के
अगीगा के प्लेटफॉर्म से भी खड़े हैं, वफाक में एपका के प्लेटफॉर्म से भी खड़े होंगे, और ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है जिन साथियों के जहन में है कि जो एक चीज़ फैला रहे हैं तफर्रुकाबाजी के कलरकों से कोई मसला है या कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कलर्क हूँ, ठीक है। तो एतराज़ात बराए एतराज़ात अच्छे लगते हैं, मुझे खुशी भी है, बट हर उस शख्स को एक्सपोज करूँगा जो मुलाजमीन के इस इत्तेहाद को तफरीक करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बलूचिस्तान से तमाम क़यादत को, पंजाब से, KPK से, सिंध से तमाम क़यादत जो यहाँ पे पहुँच सकेगी पहुँच रही है। हंगामी मीटिंग हमने कॉल की है, जो एमरजेंसी के हवाले से कल मुज़ाकरात हुए। बलूचिस्तान के साथी डेफिनेटली नहीं पहुँच सकते थे, KPK और पंजाब की क़यादत मौजूद थी जो नज़दीक से आ सकती थी, और इसकी एक वजह थी कि हमें बताया ही नहीं गया था। जिन्होंने वारदात डालने की कोशिश की, अगर टाइमली हमें पता होता तो तमाम क़यादत यहाँ पे मौजूद होती। बट इंशाअल्लाह ताला कल पीर के रोज़ हंगामी मीटिंग हमने बुलाई है, लाहे अमल अपना तय करेंगे, और सारी की सारी डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से है, अपग्रेडेशन के हवाले से है, टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से है। बट एक चीज़ क्लियर कट है कि कम से कम जो आपने उम्मीद लगाई हुई थी हम उससे ज़्यादा लेंगे। जो कम से कम की भी आपने उम्मीद लगाई हुई थी ना, ये 10-20 की बात नहीं हो रही, उससे ज़्यादा की, बल्कि उससे ज़्यादा की भी बात हो रही है। नॉट एट एनी कॉस्ट, उससे कम किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ साथी कहते हैं कि जी इंग्लिश में बात करते हैं या कुछ है, निकल जाती है इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश के अल्फाज अपना मफहूम क्लियर कर सकते हैं, उर्दू वहाँ पे नहीं कर सकती। उर्दू में सिर्फ इतना ही कि मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन के हकूक़ एक दफ़ा फिर तमाम मुलाजमीन को और गवर्नमेंट के लिए भी, और जो मेरी बहन मैडम रुखसाना अनवर है, ये जहन में रखें कि आपका काम होगा तो फिर ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा हर सूरत में। डेफिनेटली टीचर्स तो हमारी है ही हैं, जो इस्लामाबाद की टीचर्स हैं, उसके हवाले से भी क्लियर कट बात हुई है। जिनकी डेपुटेशन का मसला है, किसी किस्म का फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, वो बहुत छोटा सा मसला है, और वो इसी प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला हम हल करेंगे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी।